خبر صار لسكان والونيا، حيث وافقت حكومة والونيا على الميزانية لجعل رخص القيادة مجانية للباحثين عن عمل، يعني le permis de conduire يعني gratuit pour les demandeurs d'emploi. منحت حكومة والونيا الضوء الأخضر لأول حملة باسبور درايف، وهي رخص قيادة مجانية للأشخاص الباحثين عن عمل. وحسب ما ذكرته لا ديرنيغ اور يوم الجمعة، تم الإفراج للتو عن 8 ملايين يورو للسماح ل4000 باحث عن عمل بالحصول على رخصة قيادتهم مجانا. بمعنى آخر، ستدعم منطقة والونيا دورات وامتحانات رخصة القيادة، وعلى وجه الخصوص 30 ساعة من مدرسة تعليم القيادة واجتياز الامتحان النظري والعملي. وسيتم تقديم هذا الإجراء للأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة، الذين يتابعون أو أتموا التدريب في 2020 في فوغيم أو مع أحد شركائها، وكذلك لأولئك المسجلين في عملية التكامل الاجتماعي والمهني مع الCPAS أو بعثة توظيف إقليمية. وسيتم منح رخص باسبور درايف الأولى اعتبارا من 28 من شهر سبتمبر من خلال مختلف الهيئات المشاركة في المشروع، وستكون قابلة للاستخدام في مدارس القيادة المعتمدة وشركاء المشروع. إذا ثبت نجاح المشروع فيجب أن يمتد ليشمل جميع الباحثين عن عمل. وقد قررت بلدية مولنبيك إغلاق مدرستيها الثانويتين بدءا من يوم الجمعة ولمدة أسبوعين بسبب ظهور إصابات فيروس كوفيد-19 بين والمؤسسات المعنية في المدرسة هي ماريتيم الواقعة في الحي الذي يحمل نفس الاسم، يعني يحمل نفس اسم ماريتيم، وليس بعيدا عن القناة، وكذلك كريفيلد بالقرب من المقبرة. وتشير عمدة المدينة بما أن المدرستين يعملان في مشروع تعليمي مشترك، ويقوم 2 من المعلمين الأربعة الذين ثبتت إصابتهم بالتدريس في كلا المؤسستين طلبوا من جميع المعلمين الذين يدرسون في هذه الثانويتين 60 معلما عمل الحجر لمدة 14 يوما، وبالتالي جميع التلاميذ الذين يدرسون عند هؤلاء المعلمين سوف أيضا يبقون في منازلهم 14 يوما، لأنه ليس هناك من يدرسهم، بما أن جميع المعلمين طلب منهم عمل الحجر خوفا بأن يكونوا قد أصابتهم العدوى بسبب المعلمين الأربعة، يعني الأربعة معلمين الذي ثبتت إصابتهم. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Plusieurs écoles ferment leurs portes pour plusieurs jours en raison de l'apparition d'un foyer de Covid. C'est le cas entre autres à Molenbeek, mais ce n'est pas la seule commune, on le verra dans quelques instants, qui est touchée. Les parents, dans ces cas-là, doivent s'organiser pour pouvoir placer ou s'occuper des enfants, et c'est le branle-bas de combat. Jean-Christophe. Jennifer Estas, vous êtes sur place à Molenbeek où 2 écoles secondaires sont fermées donc pour raison de Covid. Est-ce que la situation est vraiment préoccupante ou pas, Jennifer ? Suffisamment préoccupante pour effectivement décider de suspendre les cours dans les 2 établissements qui en fait partagent des professeurs, et c'est la première fois qu'une telle décision est prise dans le secondaire. Et donc résultat, 923 élèves sont invités à rentrer chez eux, rester chez eux pour 14 jours parce qu'il n'y a tout simplement plus de professeurs pour leur donner cours. C'est là qu'il y avait le problème. 4 enseignants ont été testés positifs au coronavirus. Le problème, c'est qu'on ne savait pas où ils ont été contaminés et comment, et donc il a été décidé de mettre tous les professeurs en quatorzaine. Mais pour autant, l'école ne s'arrête pas. Écoutez à ce propos la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moreau. On est obligé de tenir compte du fait que si on ne sait pas si les professeurs sont contaminés ou pas, on ne peut pas les mettre en contact avec les élèves. Donc on écarte les professeurs et de facto les cours sont suspendus. Maintenant on est en train de régler les modalités. Est-ce qu'il y aura un accueil pour les élèves qui se présenteraient? Comment est-ce qu'on va faire au niveau de la continuité des enseignements? Ce sont autant de questions qui se posent aujourd'hui. Jennifer Essas, il n'y a pas qu'en région bruxelloise que des écoles sont touchées, Jennifer. Non, effectivement, depuis la rentrée, plusieurs établissements scolaires, que ce soit à Bruxelles ou bien en Wallonie, ont dû fermer leurs portes, et on en a parlé dans nos précédentes éditions. Mais par contre, impossible, et c'est curieux, de vous donner un chiffre exact sur le nombre d'établissements scolaires qui ont dû fermer leurs portes à cause du coronavirus. Ça, c'est surprenant. La Fédération Wallonie-Bruxelles n'a tout simplement pas encore fait le compte. Ce qu'on sait, c'est que sur les 2 premières semaines de la rentrée, 414 cas
coronavirus ont été signalés. 2606 élèves et membres du personnel ont donc dû être placés en quarantaine, mais c'est un chiffre, François, qu'il faut quand même relativiser, car en Fédération Wallonie-Bruxelles, on compte 900 000 élèves, 100 000 membres du personnel, et donc cela représente finalement 0,26%. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إلى أن مستوى انتقال فيروس كوفيد-19 ينذر بالخطر في أوروبا، وأنها تشعر بالقلق أيضا من تقصير الحجر الصحي المقرر أو المخطط له في عدة دول بما في ذلك فرنسا، لأن فرنسا أرادت أن تقصر الحجر الصحي من 14 يوما إلى 7 أيام، ومنظمة الصحة العالمية غير متفقة مع هذا القرار. قال هانز كلوز مدير الفرع الأوروبي في كوبنهاغن إن أرقام سبتمبر ينبغي أن تكون بمثابة إنذار لنا جميعا في جميع أنحاء أوروبا، حيث أصبح عدد حالات الإصابات الجديدة الآن أعلى من تلك المسجلة في مارس وأبريل. كما أكدت لأن منظمة الأمم المتحدة تؤكد على توصيتها بالحجر الصحي لمدة 14 يوما لأي شخص يتعامل مع الفيروس. Il a déclaré aujourd'hui qu'il trouvait que le niveau de transmission du Covid-19 en Europe était alarmant. L'Organisation mondiale de la santé exclut, elle, contrairement à certains pays, de raccourcir sa recommandation d'une quarantaine de 14 jours pour tous ceux, bien sûr, qui ont été en contact